excited kay nagpaligo sa baybay. Way pa di ang iba no nga naligo. And kanami pala sa damo nga sa pinakalawig-lawig man nga tinion no nga puro lang kita ministry naka-enjoy kita nga one day nga kata-kata lang no paligo kinaon baboy sinugba may tulog tulog yun no? Nga tututurago ganganga pero kanami gid sa Lord kumbaga gina-reward man kita ni Lord no, and I believe madamo gid ang nag-enjoy especially ang mga nag-upod kag kung wala ka kaupod kabay pa sa dason nga paglakad naton upod na kamo no ang natabo dito sa kay pag-abot dapat may may games galing mataob na way na hampangan ang way na kita hampangan so pagka next day dito ang nag-game so gamay na lang kami kaya ang iba na kululi baw dito makita ang hampang to gani buntit nga upaw buntis nga upaw gasalala pag si brother Ramon hindi siya kabalo kung anong kontraya buntis nga upaw ano gani ka mumig buntis nga upaw kinapangkot ang kontra kung ano sila hindi siya ka-memorize kaduwa gito na tabong ano gani ka mo may ara ba na sobra ka excited bala imbes nga patong nga baka yaya batong nga baka nami pag naka-experience ang iban sa kasalom-salom nga pag ni ganya kasalom-salom ang pambot sa balot may iban nga nagpanabo na gid lang para hindi na makita hindi na pagkulbaan no pero sa amon niya nga kami nga nauna kami kanday brother jet gahod tamon enjoy kami kitong roller coaster no galiway kami kabalo ang sa isa gali ka pambot daw kanong bina kanong bina puro sila na kulbaan no nami again so kasubong no nakapaway na kita and I believe subong part-time naman nga iwaswas ani para kay Lord. Amen? Amen. Okay, to palihog pagwasa nga atong PowerPoint. No. Let's open our Bible sa Hebrews chapter 12. Verse 1 to 7, then malumpat kita sa 10 to 11. And kung wala ka mo sa Bibles, wala ka madala nga Bible, maaari kita diri nga mga Bible palihog naton distribute. Kag kung nakita niyo ng Hebrews chapter 12 verse 12, Hebrews chapter 12 verse 1 to 7 and verse 10 to 11 palihog tindog. It says here, Hebrews chapter 12, verse 1 to 7. Sundan nyo na sa inyong mga mata. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood.
And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son." Endure hardship as discipline. God is treating you as his children, for what children are not disciplined by their father? Verse 10, "They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Let's pray. Father God, I pray, O Lord, that, Lord, your word will be magnified, O God. Lord, I pray, Father God, that let your word speak for itself, O God. Lord, I pray, Father God, that, Lord, let it be, O God, that I will be a conduit, a vessel, O God, of your word, O God. Lord, I pray that, Lord, our hearts and our minds will be ready, O God, to receive your word, O God. And Lord, whatever sin, O God, whatever hindrance, O God, that is stopping us, O God, ang nagapugong sa amon, O God, sa pagpamati, sa pagbaton, O God, sa imo, O God, nga message, O God, Lord, we rebuke it, and destruction, we rebuke it. Cleanse us, O God, from the top of our heads to the soles of our feet with your precious blood, O God. Lord, salamat gid. In Jesus' name we pray. Amen. It's a marathon. Title dun, it's a marathon. In the book, in the Bible, especially in the New Testament, it is always nga ginahambal nga ang atong pagka-Kristiyano is like running a race. No to kaangay nga nagadalagan sa isa ka kompetisyon sa pagdalaga, no. And there are many kinds of competition sa running. May 110 meter hurdle. No, mo nang makita mo galumpat-lumpat bala, may mga balakid nga ginalumpat. May ara ginatawag nga 100 meter dash. 200 meter dash, 400 meter dash, kag 800 meter dash. Sa una nakaagi ko compete sa 400 kag sa 800 meter dash. And kapoy-kapoy gali ang 2 kalibot. I believe si Brother Ramel sa una. Ano yung maganda sir nga ano sa una? Ano yung may bet? 500? 5,000? Ay, grabe. 5 ka kilometro, no? 5K. 5,000 meters. Sang una na, Marami ka mamangkot ko sang una, anong imo event. May ara nga ginatawag nga walkathon. Kita mo nang why sila yung dalagan, galakat lang sila yang nga kung lang taon mo ganito mga pato sila nga baka. Dito mga pato sila kay galakat lang na sila, hindi bawal sila magdalagan o magjog, galakat lang na sila. May ara bagid amo ning ginatawag nga marathon. Ang marathon may ara sa mga bata sa mabatian sa Milo Marathon may 5K, 5 kilometers, 10 kilometers, kag may 20 kilometers, 25 kilometers, kag may ara ginatawag nga full marathon. 41 kilometers or 42 kilometers. No, so ano ang marathon? Next please. Marathon, any long and arduous undertaking. Buhat sila yun, long malaba. Hindi malipot. A foot race of 26 miles or 41.8
kilometers. 26 miles or 41.8 kilometers. Ang 800-meter dash daw 0.5 meters, 0.5 miles lang na siya. No? O kung katunga sa 1 mile. Si Philippides, no? Siya ni ang Greek messenger that ran from Marathon to Athens in 490 BC to deliver the news that the Greeks has defeated Persia. So diri ang amo ni siya ang kumbaga inspiration sang marathon sang gin-introduce ini sa Olympics during the 1896 nga games, nga Olympic, no? Olympic Games. During this time, attempt nga conqueron ni Darius o kung Persian Empire ang Greeks o kung ang Athens because nagbulig ang Greeks sang Ionian rebellion, no? And after sa na perdi sang Persian army ang rebellion sa Ionia, ang isa yung ginset ni Darius, Amelia, I will take revenge on the Greeks. No, nang may aragid siya isa ka tawag sini, may isa siya ka servant nga ang taas niya gid lang na kada kaon kada kaon ni Darius pamahaw, panyaga, panyapon. Ang trabaho niya lang ang i-remind si Darius the first na remember what the Greeks have done. Balon niya na 3 times. Remember what the Greeks have done. Remember what the Greeks have done. Remember what the Greeks have done. Kaya gusto yagid niya mag-revenge sa mga Greeks para hindi adlaw-adlaw madumduman. And this is the time kung sa din nag-start siyang i-invade ang Greece. After pagkatapos ini, ang iya naman nga bata nagplan pagkapatay ni Darius, ang iya bata nga si Xerxes ang nagplan naman sang second nga invasion sa Greece nga amo man ang naperdi. That is actually the inspiration sang movie nga The 300. Nakita nyo na? Amo na siyang inspiration ang kay Xerxes na. So, marathon is a long and arduous undertaking or a foot race of 26 miles or 41.8 miles. 41.8 kilometers. Ang damo ko nabatian, biskan ako gahambal sininga. Ang ato ba Kristiyano, isa ni ka marathon, hindi ni padasig-dasig. Palawig-lawig ni. No, hindi pwede nga on the first 2 years lang sang imo pagka-Kristiyano, tudo ang imo nga on fire ka kay Lord. After 2 years, backslide ka kay Lord. Hindi pwede amo na kung lantawon mo ang mga characters sa Bible, no, especially those who are faithful, from start to finish, nanging faithful sila. If you read one chapter before sa Hebrews chapter 12 or sa Hebrews chapter 11, basa mo ang Hebrews chapter 11, dira mo na makita ang ginatawag nila Hall of Faith. Hall of Faith. Kung sa diri sa kalibutan, kung sa basketball o kung sa may ara ginatawag Hall of Fame. Ang sa Hebrews chapter 11 is Hall of Faith. But silingon dira na ginhambal ya sang writer sa Hebrews by faith Abraham receive the promise halin kay Lord that he will be the father of nations. Aram na si Jacob, si Isaac, ang hambal gani dumugdamo na dagin panghambal and hambal pa sang writer. Ang way ko pa nadadala si Joseph. Way ko pa nadadala ang prophets. Kag iban bagid. So, diri mo makita from start to finish, nangin faithful sila. That's why nakuha nila, ako nabato nila ang promise. And that's the same thing with us. Kinahanglan naton mangin faithful
from start to finish so that we will receive our prize. This is a marathon. This is not a 100-meter dash. No. Ang 100-meter dash, dasig-dasig lang na yan. I think ang record is 9.8 or 10 seconds. From 0 to 110 seconds. 100 meters. No, dasig-dasig lang na. Pero kung mag-marathon ka, kung kaysa tag-isa na yung oras, 2 ka oras ka din nalaganay. Kag ang 100-meter dash, hindi niya kaya ang marathon, nga full marathon, yung 41.8 kilometers because ang iyang training, pang lipot lang. Ang training sa naga-marathon, lawig na yan. Ay, sa una may nabatian ko, may migo ko nga gaintra siya sa marathon. Ang wala pamahaw ko pala na yung Sara Iloilo. Sara Iloilo, sorry. Sara Ahoy. Balik naman Ahoy Sara. Wala pamahaw ko pala na yan. No, pagkahapon, pag-auto training naman na sa dalagan, pagkadto naman sa Limiri, no, pagkadto istansya because amo ng training lang long distance. Now, subong, no, sa namba ko na parotay niya. Gani, so, there is sa Hebrews chapter 12, lantaw naton, ang mga reasons nga kinanglan naton magpadayon. Next please. Amo niyang I keep running. Iyambal mo sa imo kaugalingon. I keep running because what? Na para Rios kita wala ka pamahaw. What? I keep running because number 1. I aim for the prize. I aim for the prize. Ang ambal diri sa verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. No. Ang ibang translation gambang the author and perfecter of our faith. Fixing our eyes on Jesus. Dapat ang aton nga mga mata ara permi kay Jesus. Because our ultimate prize eventually hindi gani ang eternal life. It is not living in heaven. Our ultimate prize is Jesus. That's why we need to fix our eyes on Jesus. The pioneer, butsilingon siya nagsugod sang atong pagtuo, kag saman ang magatapos ini. The author and perfecter. Amo pa gini kanami balo? It says there, perfecter. No? Dogas lang ako, perfecter. Hindi siya perfectionist. Gets nyo? Anong kinalain sa perfecter kag sa perfectionist? Ang perfectionist, amo na niyang bala. Tuturonel, para makumpleto ang imo pagtuo sa akon, dapat ma-offer ka sa akon 200 ka manok adlaw-adlaw. Dapat hindi kulang. Kung namalo sa tuturonel, dapat pag alas 7 in punto, yung mga muyo ka ganyan sa akon. Pag alas 9, pangamuyo ka naman sa akon. Pag alas 12, pangamuyo ka naman sa akon. Dapat hindi 9:01, 9:02, kundi 9 o'clock gid. That's perfection. You are requiring perfection sa imo sumulunod. Kung sa imo tumuloo. But God is a perfecter. Ang malabi, perfecter. Buod silingon sang perfecter, kung ang masarangan mo lang sa 200 ka manok na masarangan mo lang niya, isa lang niya ka manok, si Lord na bahala sang 199 ka mga iban nga mga manok. No? Si Lord na ang bahala sa imo nga kakulangan. That's why gamba gani we are in a day of grace.
We are not under the law because the law kills, the letter kills. Kay kung sundon ta lang ang layigin ni Lord, why isang may maluwas? Why isang mga maluwas? Ano pa? God has to be a perfecter of our faith para dugangan ng atong faith. Kung wala ka, hindi mo masarangan mga magpati sa kay Lord nga maanyo niya ang isa ka isa ka bulag. Kung ikaw lang imo lang yung pagtuo, hindi gid man kung mag-pray ka. Amen. Klaroon ko. Kung ikaw alang-alang ang pagtuo mo nga sa pag-pray mo sa bulag, makakita siya. Hindi gid man na siya makakita. But when God pours out His faith on you, amo na ang kapangisog ka. Sang Friday, naglantaw kami din sa mga sang Holy Ghost ga documentary. Dito nila nakita nga grabe ang may na-document kaya nakita kaya Isaya ka katiil, no? Ginpakita bala heel to heel ako nang iyang natikod ginpatupong amo no ang Isaya katiil ya ano gidya kiwi ako mas malipot kita gidya sa video na naglabang iya tiil kag ang ginprehan pa ni atheist but because palangga siya sa Lord kag ang nagpray siya may pagtuo halin kay Lord ang kita gidya naglaba kag nagtadlong ang kosad dong gasakit ang iya likod but after nga ginprehan parehan siya nadula ang iya sakit sa likod. Atheist ambal ba ganun isang nagpray siya pag gusto ka kumapati ka kung hindi pero ako yung kapati ko nga maayo ka sa Lord. No, hindi gani ang iya nga faith but it was the faith that was poured out. Siya he became the conduit o alagyan sang powers ang Lord because it was of the faith God perfected in Him. No, I aim for the prize. We need to aim for the prize. Waay sa may kadalagan, no, especially sa isa ka competition na gano'y hayon-hayon lang. But we all of them aims to get the first prize. Di ba? Amo na nga get-training ka loud because you want to win. Let's open our Bibles to Philippians chapter 3 verse 14. Philippians chapter 3 verse 14, it says here, nagahambal dere, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang iyang sa New Living Translation, ang iyang ginahambal, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Si Paul, this is what it means to fix fix your eyes on Jesus. Nga, ang ambal ni Paul, I press on to reach the end of the race for the calling. Buot silingon, we need to be faithful and aim for the prize, no? And our race, ang aton nga tawag sini pagdalagan, amo ang paglakat sa aton nga calling. Ang paglakat naton sa aton calling kung sa ano ka man tawag ni Lord. Amala di
Ambal ni Paul, again, to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus, is calling us. It is our calling. Kung intawag ka sang Lord, nga mangin, kung ano man ang pagtawag sa imo ni Lord, nga ikaw yung mag-serve sa Lord, mag-serve sa mga pastors, mag-serve sa mga servants ni Lord, mag-support financially o kung emotionally, kung ano man klase ng pag-support, or you are in the front lines, you preach the word, you Bible study. That is our race. That is the race that we need to endure. Amo ni subong ang go through sa mga missionaries naton sa ibang lugar. And to tell you frankly, they are persevering. Buot sila ingon, piskanan no kapudlay, nagasigi sila nga today, ang ISIS is no longer fighting for political right. They are fighting for religious religious domination. They want to dominate the whole world and spread Islam. Amo na ang ilap po. I think just this week, there were last week, 10 Christians were thrown overboard by radical Muslims. The week before that, I think a few weeks before that, ginsukit ko pag prayer and fasting naton diri. Ang sobra 100 ka mga Christians kita matay sa Boko Haram. Nga branch siya sang ISIS. And last 2 weeks, I think, may nakita ako ng video sa Facebook nga gin-kidnap ang isa ka pastor. Kaginhamalan siya, tama na nga pangwalin sa mga natives. Hindi na sila, kay kaka-convert ang mga natives. Kaka-convert ang mga natives sa Christianity. Ginhambalan siya sa MILF. Tama na. Kaya kung hindi, patyon ka naman. So, grabe miracle lang iya ang nakaluwa siya. Ang gina-pray lang sa iya bata. Kung sino ang ga-serve kay Lord, wala sang may malain nga matabo siya. I forgot the verse. Pero sang pugutan na sa sang ulo. Ginambala pa sa gani. Ini nga to alyaho, nga ginabutang pa sa imo. Amo ni karon ang gamito namon sa pagtrapo sang imo nga sang binangon nga utod namon sa imo ulo. Amo na yung gamito namon nga pagtrapo. Sang ulot doon ng iya ulo, may nanawag. Kag naghambal, hindi nyo sa pagpatsa. Hindi nyo sa pagpatsa. So, hambalan sa iyo, okay, swerte mo. Wala, hindi ka na namang pagpatsa. Pero, untatan mo na ang pagpangwalay sa mga natives. Pero, subog ka pa dayon sa. That is the perseverance of a child of God. No? Amo ni ang ginabuot silingon ni Paul that the calling that God is calling us. The prize that God is calling us is the fulfillment of our calling. Akong gin-challenge ko gani akong mga youth ang kung kamo sa ina nga butang makambal bala kamo. Nga mapangin matay ako para kay Jesus. O kung sa aton man, subong pamangbuton tab lang aton sa mapangin matay ka pala kay Lord. Para kay Lord. Sa subong ambak ko gani. Sa subong pwede ko na mambal nga oo. But at that time nga ara na ang binangon niya yung solo mo. Basi maglain ng ulo. Lain ng paminsaron mo. In John chapter 12, verse 27, ang ambala ni Jesus, "No, it was for this very reason I came to this hour.
This is the running, kumbaga si Jesus run niya man ang race. Ang wala susubong, my heart is troubled, pero ano ang balagok? Lord, take this burden away from me. No, it was for this hour that I was called and came to this place. Jesus finished His race. In John chapter 13, verse 16, ang amalada, no, I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Buot sa lingon, kung natabo ini kay Jesus, si Jesus gani nagdalagan sang iyang race. How much more kita? Ang price ni Jesus, bala nyo kung ano? The price of God, o kung ang price ni Jesus sa pag-finish niya sang iyang race, kita tanan. We are His price. And the beautiful thing is, He is our price. God did this for us, and we are doing it for God. Amen? Good. Okay, First Peter 4:14, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Take joy in your suffering. Take joy in our persecution. Take joy in running the race. Because we will be overjoyed when God reveals Himself in full glory as we enter heaven. Next, I ran the race because I am encouraged by Christ. Consider Him who's endured such opposition from sinners. Endured. Endured so that you will not grow weary and lose heart. Just like sa first ato nga point nga, we need to fix our eyes on Jesus. We need to look on Jesus. Kung ginakapoy kita. He did this, nagpakamatay siya sa cross so that we will not grow weary and we will not lose heart. Buot sa lingon sang lose heart, hindi nga madulang imo kang kataging pusoon. Buot sa lingon sang lose heart, daw wala ka na balagana, wala ka na gana magpadayon. To press kay Agnes. Sang gibayaan siya ni Sander. Daw ay na sa gana magpadayon. Pero subok, kilig-kilig naman sila. Pero it's like being broken-hearted, or your heart is being broken. Hindi gani buot sa lingon nga, romantically, tungkol gibayaan ka sa nobyo mo, sang crush mo, ang crush mo may nobya na nga iban. Hindi gani, but broken-hearted, wherein wala ka na gana, more on, your spirit is broken. Your fighting spirit is broken. Amo ni ginangambala kita, we need to look on Jesus kung in times that we are weary or discouraged, because Christ is our encouragement. Dani ka. May ara sa verse 5 bala. Ang pinaka namin kita. Aside from God is our encouragement. So verse 5, ang hambal dira. Let's go there. Ang hambal, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Ang isang hindi pala nag-strike sa akin, that I can say, Christ and God is my encouragement.
The word as a father addresses his son. In short, ang Lord ang naga-encourage sa aton nga magpadayon. This word of encouragement as a father addresses his son. Although kung basahon mo it talks about discipline. God disciplines his children. That hardships are like discipline from God. But lantaw mo, God is not encouraging you because you are His friend. God is not encouraging you because maayo ka nga servant ni Lord. No. But God is encouraging you as a father encourages his son or his daughter. In short, ang pag-encourage sa aton ni Lord, amo nga gina-encourage kita kay tungod mga anak kita sa Diyos. Amo bagin niyo, God is our number one fan. Samtang nagkadalagan kita. Amen. Siguro ka sige Christian, totoo Christian, dalagan. No? May tentasyon naman na, pero sige lang, dalagan lang. Ay, anong makita mo ba, miskan sa mga PBA, NBA, ya kung makalampot gani sa championship, ang ila team, ang ila pamilya, kinapalang taon nila. And ang pinakatuto singgit, amo ang mga utod, ako nang iya bata, ako nang iya asawa. Their family is the biggest, ako number one fan, sang inang player, biskan binsoy pa ng player nga na. Nung duman ko sa gampang ko basketball, biskan 1 point lang ko yan, grabe sa unang cheer sa akon, sang ako, kanay totalan sa mga pakaisa ko, biskan 1 point lang. Nagasingin pa, pakaisa ko na! Inablos ko na, gambalang tiya ako, inablos ko na! Sang nang ligad, may ga-intra ang mga taga San Jose, ang coach nila tiyo ko, ga-intra sila sa San Jose nga sa Balabagong liga. Kaging isa ko kapakaisa gahampang. Pagka-shoot sang pakaisa ko, dumagupa ang shit na pala sa Balabago. Kaya tugtog sa iyang mangod, Kuya ko na! Magulang ko na! And I believe amon na ang Lord sa aton. Bata ko na! Lantawa. May nadaw naman sa kay Lord. Bata ko na! Grabe, no? Our God is our number one fan. Imagine na lang, Lord, grabe nga ako yung bata. Amo na ginimo ni Lord sa kay Job. Nakita mo Satanas ang akon to nga servant nga si Job, ay puwerte gid ka faithful. Diin ka da. Ginapaila-ila ni Lord. Kita ginapaila-ila man ni Lord. He is proud to be called our Father. But sometimes we are ashamed to be called His children. Ginatago ta. Christian kagali? Kung isa may kambalo, Christian kagali? Hukab. Grabe ka magtago, no? Ang Lord ay wala na huya sa aton. Kita lang na huya kay Lord. Ginakahuya si Lord. Kung mabasa na, balik kita sa verse 1, mabasa mo na, and a great cloud of witnesses accompany them. This great cloud of witnesses are actually those who have gone before us. Ang mga Christians nga napatay, nakagato na sa langit, naghambal, sige, birahin niyo pang daog para kay Lord. Nga, wala na sila yan sa mang daog para kay Lord. Aral sa atong tanan. Ang tanan niya sa harap sa aton. That's why all they do is cheer us on.
You know, ang mabagay niyo, why Christ is an encouragement. Let's open our Bible sa Galatians 3:13. Galatians 3:13. Cursed is everyone who is hung on a tree. Galatians 3:13. Cursed is anyone who hangs on a tree. Christ became a curse for us. That's why we became a blessing. But this is what I want to drive out. Before the cross is a sign of torture. It is a curse. But because Christ died on it, it became a blessing. Kung basahan mo ang Deuteronomy 21:23, kung pabayaan mo ang tao that hangs on a pole until sundown, you are bringing a curse to your land. But God redeemed it. He hung on a tree and became a blessing to everyone and a blessing to the land. I run because Christ is our encouragement. Kung daw ginakapoy ka na, balik dalang si Lord. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. I am running because I am encouraged by Christ. Next, I am God's child. Daw nauunan ako, pero pagyan nila. Have you completely forgotten His word of encouragement that addresses you as a father addresses a son? No, asa namba ko na ang word derivative, it is about discipline. But if you take a look at this on a different perspective, it is not the discipline nga ginahanod ka, but it is the discipline that is created in you. Ano mo ko sa lingon yung discipline? Hindi nga discipline bala. Ano niyo, kung kaysa damo nga mga hardships ang ginapadala sa ato ni Lord, nga because during our hardship, we become prayerful. And as we become prayerful, it becomes our discipline nga kung may hardships gani, ano ginahimo ta? Pray kita dayon. Way nakita ga pabuyan-buyan, way nakita tawag sini, way nakita lagaw-lagaw pa, no, makadtuanin sa kaya mo ni basi masolbar pa, makadtuanin sa mo ni. But once we have that discipline of prayer, because of the hardship, later on naman na ganayan sa verse 11 ng hambal, it creates in us, no, later on it will produce a fruit of righteousness by those who are trained by it. When we are trained by it, by God's discipline, we create a discipline for God. Buot ko sa lingon, a discipline kung sa pag-approach naton kay Lord, and it also it becomes a core value sa aton nga kung mag-amo ni si Lord, amo na nang himuon ko. Kumbaga, in short, it becomes a pattern for you. No? It becomes natural for you na kung may makita kang hadlan sa tubangan mo, ang obraw mo na yun, kina-rebuke mo. O kung gina-pray mo para kay Lord. Gina-pray mo kay Lord, Lord, imo bala ni, kung hindi mo pa. Kung wala ka kwarta, hambal mo si Lord, Lord, wala ka kwarta. Lord, please provide.
That's God. That's the discipline that God is creating on you. And Psalms chapter 144 verse 1, ang hambal ni David, "Blessed be the Lord, the rock, who trains my hand into battle, and who trains my hand into war, and my fingers to battle." Buot sila ingon, ang tanan nga hardship nga ginagya ni David, it was a training for him to later on to conquer the nations nga kapalibot sa ila. From a shepherd boy, lion, and then a wolf, lion, bear, Goliath, Saul, Philistines, tanan gin-conquer ni David. Because his hands were trained for war. Ang last sa Revelation chapter 19 verse 11 to 16. May-ari diri nga gahambal si Lord. Actually, this talks about the second coming of Christ here on earth. Dali na lang, lapit na lang matapos. Ang balay ingon mo, lapit na lang matapos. Kalma lang. Hindi na manguy up. Sa Revelation chapter 19 verse 11, it says here, "I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven are following him, riding on a white horse, and riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has his name written, King of Kings and Lord of Lords." Pero dili mo makita, no? As Christ is coming down from heaven for the second coming. Amo ni klarohon ko, the rapture is not yet the second coming of Christ. Kay sa rapture, wala pa, hindi pa na sa manaog. We are taken as a church, no? Those who have become faithful, or those who are faithful in God, no? Kuhaon ang Holy Spirit, and the Holy Spirit will bring us into the heavens where we will meet God, or we will meet Christ. Hindi pa na yan second coming. Nang second coming ni Christ is after the tribulation. No, kung tapos ng tanan ni tribulation, rimanaon si Lord. And sa description, his eyes were blazing like fire. A sharp sword is coming from his mouth that slays his enemy. Pero ang pinakanami, and there were people in white horses, 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 people in white horses.